Salam alaikum, معاكم قناة Fait Maison, مرحبا بالجميع. Bonjour, bonjour, c'est Fait Maison avec vous, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette très intéressante. Je crois qu'elle va intéresser tout le monde. C'est comment préparer des disques de pizza pré-cuits. Ça va vraiment vous faciliter la vie, j'en suis sûre. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais tout expliquer de la préparation, de la pâte jusqu'au mode de conservation. Et cerise sur le gâteau, je vais aussi vous faire la recette de la sauce tomate en bonne quantité et comment la conserver aussi. Allez, on dit bismillah et on commence tout de suite la recette d'aujourd'hui. اليوم بإذن الله تعالى جبت لكم وصفة تهم الجميع وهي كيفاش تحضروا من قبل أقراص ولا لي ديسك دو بيتزا طيبوهم نص طياب وتحتفظوا بهم. ننصحكم تشاهدوا الفيديو حتى للأخير، راح نعطيكم كامل النصائح من بداية العجينة حتى لطريقة الاحتفاظ بها. وكما تعرفوني نحب نتقن العمل تاعي إن شاء الله. درت لكم مام الوصفة تاع لا صوص طوماط بكمية معتبرة، وتاني كيفاش تحتفظوا بها لأطول مدة ممكن. نقولوا بسم الله ونروحوا نبداو الفيديو. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. Dans une jatte j'ai mis 1,5 كيلو de farine في تشفينية ولا في قصعة. درت كيلو ورطل تاع فرينة، 5 cuillères à soupe de sucre، 5 مغارف كبار سكر، 20 غرام de levure boulangère، 20 غرام تاع خميرة الخبز. Je mélange à l'aide d'une cuillère ودوكا نخلط غير بالمغرفة. Une cuillère à soupe et demie de sel، مغرفة كبيرة ونص تاع ملح. Je remélange، نعاود نخلط. 3 cuillères à soupe d'huile végétale، vous pouvez utiliser l'huile d'olive. 3 مغارف كبار تاع زيت نباتي، الزيت العادي، تقدروا تستعملوا زيت الزيتون. Je mélange، نخلط. Ensuite, je commence par verser l'eau tiède progressivement ودوكا نبدا نفرغ في الماء الدافئ غير بالعقل. Ici exactement j'ai utilisé 750 millilitres. أنا هنايا بالتدقيق استعملت 750 millilitres تاع ماء دافئ. Dans la barre d'infos, je vais vous écrire environ 800 millilitres parce que ça dépend si votre farine absorbe bien ou pas. Donc plus ou moins 800 millilitres on va dire. في صندوق الوصف راح نكتب لكم 800 مليلتر باسكو ما على باليش الا الفرينه تاعكم تتشرب مليح الماء ولا لا، راح نقولوا شويه فوق ولا شويه تحت 800 مليلتر. Comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, il faut toujours enlever le surplus de la pâte de votre main, comme ça vous allez mieux maîtriser votre pâte. Et pour ne pas mettre beaucoup la matière liquide. كما فسرت لكم في الفيديوهات السابقة، كي تكونوا تعجنوا أي عجينة لازم دايما مرة على مرة تنحوا العجينة كامل من يدكم، هكا راكم راح تتحكموا مليح في العجينة وما تزيدوش بزاف الماء. Je dépose la pâte sur le plan de travail et je vais essayer de la pétrir pendant environ 5 petites minutes. هنا نحط العجينة فوق طاولة العمل ونسيي نعجنها لمدة حوالي 5 دقائق هكذاك. J'ai pas utilisé le pétrin parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui n'ont pas le pétrin, donc je voulais faire ça pour eux. ما استعملتش البيترا على خاطرش عندي مشتركات اللي ما عندهمش البيترا، دونك حبيت ندير لهم العجينة بيديا بلي نقدروا très bien نديروها باليدين. saupoudrer la pâte avec un petit peu de farine si besoin. وهنا تقدروا ترشوا العجينة بشوية فرينة إلا احتجتوا. Ma pâte est prête, je vais la diviser en 4 parties. العجينة تاعي راهي واجدة، راح نقطعها ل4 أجزاء. Et là, je vais les couper en petites pièces. Chaque pièce doit peser 180 grammes pour me donner un diamètre de 25 cm. وهنايا راح نقسمهم لعدة أجزاء ونوزنهم. لازم كل جزء يمد لي 180 غرام باش نتحصل على قدر 25 سنتيمتر.
Après, c'est à vous de choisir le grammage. Vous pouvez me les mettre plus grandes ou bien des mini pizzas. Franchement, c'est comme vous voulez. من بعد نتوما اللي تتحكموا في الوزن تاع البيتزا. تقدروا تزيدوا في الوزن وديروهم كبار ولا تقدروا ديروا غير شوية باش ديروا دي ميني بيتزا. كل واحد يدير كيما يحب. Là, j'ai utilisé des pizzas de taille moyenne. هنا استعملت بيتزا بحجم متوسط. Ensuite, je les façonne bien pour former des boules ودوكا نسقمهم مليح باش نتحصل على شكل كريات. Je les dépose sur un plan de travail fariné, je les laisse doubler de volume ودوكا نحطهم فوق طاولة العمل اللي درت لها الفرينة ونخليهم يضاعفوا الحجم. N'oubliez pas de les couvrir avec un torchon, ما تنساوش تغطيوهم بطرشونة. Comme vous pouvez le voir, ma pâte a doublé de volume. كيما راكم تشوفوا قدامكم العجينة راهي ضاعفت الحجم تاعها. Je farine le plan de travail, ندير الفرينة فوق طاولة العمل. Et je prends une boule de pâte ودوكا نجيب كريات تاع العجينة. Je l'aplatis d'abord avec ma main, ensuite je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. نحلها أولا بيدي من بعد نحلها بالحلال. Ensuite, je dépose un couvercle de 25 cm de diamètre et je le presse sur ma pâte pour avoir un disque bien rond. من بعد نجيب غطيوة تاع طنيجرة ولا اللي تكون عندها القطر تاعها يدير 25 سنتيمتر ونحطه فوق العجينة تاعي نطبع العجينة هكا باش تكون عندنا قرص ولا ديسك مدور مليح. Je dépose le disque sur un plat qui va au four chemisé et couvert avec un torchon et je laisse reposer environ 30 minutes. نحط القرص تاع البيتزا في صنيوة اللي تدخل للفرن اللي فيها ورق طهي مغطي بطرشونة ونخليه يريح لمدة 30 دقيقة. Après repos, je pique bien la pâte. بعد ما ريحت العجينة نطقبها مليح. En ce qui concerne la cuisson, j'enfourne le disque dans un four préchauffé à 220 degrés pendant environ 3 petites minutes. Ensuite, je retourne et je le précuis pendant 1 minute sur l'autre côté. فيما يتعلق العجينة كي نضيبوها نص طياب ندخلو القرص تاعنا في فرن مسخن على 220 درجة نطيبوه لمدة 3 دقائق ومن بعد نقلبو القرص ونطيبوه لمدة دقيقة من الجهة الأخرى. Voilà le résultat final de la recette d'aujourd'hui. Ici, j'ai obtenu 15 disques de pizza pré-cuits avec un diamètre de 25 cm. Préparer des disques de pizza fait maison, c'est beaucoup mieux que les acheter du commerce, surtout qu'on sait très bien qu'ils contiennent des produits louches. هذه هي النتيجة الأخيرة تاع الوصفة تاع اليوم. هنا تحصلت على 15 قرص ولا 15 بيتزا، كل قرص يحتوي على 25 سنتيمتر. صدقوني تحضروهم في الدار أحسن بكثير من اللي تشريوهم من المحلات، سورتو حنا على بالنا بلي كامل فيهم مكونات ماشي ملاح للصحة تاعنا. En ce qui concerne la conservation, ici les disques ont totalement refroidi. Je les ai mis dans un sac en plastique séparé avec des feuilles. C'est les feuilles qu'on trouve dans les paquets de briques. C'est pas les briques, mais c'est les feuilles qui les séparent. J'espère que vous m'avez compris. Vous pouvez les conserver au congélateur pendant environ 4 mois. فيما يتعلق بطريقة ومدة الاحتفاظ، أنايا هنايا الأقراص تاع البيتزا راهم بردوا مليح، درتهم في كيس بلاستيكي وهنايا سيباريتهم بأوراق اللي نلقاوهم ما بين الديول. شفتوا الباكي تاع الديول كاين دايما ورق في الوسط لي سيباريو الورقه تاع الديول. انا هادوك ما نرميهمش نخبيهم وهادوك هما لي سيباريت بيهم البيتزا تاعنا. من بعد تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد لمدة حوالي 4 شهور إن شاء الله. Et pour la sauce tomate ou le sauce تاع la tomate, ici j'ai pris 4 oignons que je vais couper grossièrement. هنا خديت 4 حبات بصل اللي راح نقطعهم كبير. Je les dépose dans un faitout نحطهم في طنجرة. Ensuite j'ai pris quelques tomates. Ici j'ai pris 7 pièces. Le mieux c'est les tomates molles, pas qui sont fermes.
Je les découpe pareil grossièrement. وهنايا خديت 7 حبيبات طوماطيش هذيك اللي تجي طريه ماشي اللي تجي حكمه روحها، نقطعهم كبير تاني كيما راكم تشوفوا. Je les dépose avec les oignons. نحطهم مع البصل. Ensuite, je mets l'huile. Vous pouvez mettre l'huile d'olive. هنا ندير الزيت العادي، تقدروا ديروا زيت زيتون. Le sel, الملح. Le poivre noir, الفلفل الكحل. Le paprika d'eau, العكري. L'ail en poudre, توم بودرة. Les herbes de Provence, vous pouvez les remplacer par le thym si vous n'avez pas. أعشاب البروفنس تقدروا تعوضوهم بالزعتر إذا ما عندكمش. Ça donne un très bon goût à notre sauce tomate. يمد مذاق مليح للصوص طوماط تاعنا. Ensuite, je verse 2 verres d'eau. Rajoutez pendant la cuisson si besoin. من بعد نفرغ 2 كيسان تاع ما. زيدوا شوية أثناء الطهي إلا سحقيتو. Et je fais cuire. ودوكا نديرهم يطيبوا. Quand tout est cuit, j'ajoute 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. كي كلش طاب نزيد 2 مغارف كبار تاع طوماطيش مسبرة. Et je commence par mixer le tout. ودوكا نميكسي ولا نرحي كلش. La tomate concentrée va être cuite avec la chaleur de la sauce. طوماطيش مسبرة راح تطيب بالسخانة تاع لا صوص تاعنا. À la fin, j'ajoute un petit peu les herbes de Provence pour bien aromatiser la sauce tomate. مع الاخر نزيد شوية أعشاب البروفنس باش مليح نعطر la sauce tomate تاعنا. Et je mélange ونخلط. La sauce tomate est prête, je la laisse refroidir totalement et je reviens vers vous. La sauce tomate تاعنا راهي واجدة، نخليها تبرد مليح ونعاود نولي لكم. Et là, je la verse dans des bocaux en verre ودوكا نفرغهم في علب تاع زجاج. Il faut pas trop les remplir sinon ils vont s'éclater au congélateur. ما يليقش تعمروهم للفم sinon راح يترتقوا لكم في المجمد. Et là, vous pouvez les mettre au congélateur pendant environ 3 mois. ودوكا تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد لمدة حوالي 3 أشهر. Et pour ce bocal, je vais le laisser au réfrigérateur. وهاد العلبة راح نخليها غير في الثلاجة. Ensuite, je couvre bien ma sauce tomate avec l'huile d'olive jusqu'à 1 cm environ du haut du bocal et je ferme bien hermétiquement pour une meilleure conservation au frigo. من بعد نغطي لا صوص طوماط تاعنا بزيت زيتون حوالي 1 سنتيمتر هكاك تاع علو ونغلق مليح العلبة تاعنا. هكا تكون عندنا طريقة جيدة باش نحتفظوا بلا صوص طوماط في الثلاجة. Après, pour les pizzas, là, vous pouvez vous éclater, vous mettez ce que vous voulez. Pour le repas d'aujourd'hui, j'ai fait plusieurs pizzas. J'ai fait pizza au thon et au poivron. Pizza aussi avec les 2 poivrons. Pizza crème fraîche, 4 fromages, gorgonzola, mozzarella, bûche de chèvre et tranches d'emmental. وهنايا باش تحضروا البيتزا تاعكم صراحة ما كاش قاعدة ديروا فيها واش تحبوا وخاصة واش يكون متوفر في المنزل. مثلا انا درت بيتزا طون والطرشي، درت تاني بيتزا طرشي الاحمر والاخضر وجبن الماعز، درت بيتزا قشطة طرية 4 أجبان اللي فيها غونغورزولا، موتزاريلا، جبن الماعز وتاني شرائح ليمونتال. En ce qui concerne la cuisson habituelle de la pizza, vous la mettez dans un four préchauffé à 220 degrés entre 10 à 12 minutes. فيما يتعلق طريقة طهي البيتزا ديروها في فرن مسخن على 220 درجة ما بين 10 إلى 12 دقيقة. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que j'ai pu aider toute personne qui travaille, qui n'a pas le temps et même pour les femmes au foyer, surtout quand on a des enfants, c'est pas évident de trouver tout le temps pour préparer à manger.
Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la petite cloche. Partagez au maximum, je vous remercie infiniment et surtout, n'oubliez pas les pouces bleus pour m'encourager. Je vous donne un rendez-vous très bientôt Inch'Allah et je vous dis salam. الفيديو تخلص هنايا للأسف. إن شاء الله الوصفتين تاع اليوم يكونوا عجبوكم. إن شاء الله نكون ساعدت ولو بالقليل أي إنسان عامل سواء امرأة أو رجل ما يكونش عنده الوقت بزاف باش يطيب في الدار. إن شاء الله نكون ساعدت تاني المرأة الماكثة في البيت خاصة إذا كان عندها أولاد. على بالي من الصعب جدا التوفيق ما بين الأولاد شغل الدار والزوج تاني. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، تخلوا لي اعجاب، تبارطاجيو لا فيديو. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم وما عليا غير نقول لكم سلام.